हाँ वो भी ठीक है जी, शुरू करें। जी मैं कर देता हूँ। जी बहुत शुक्रिया आपका। हमारी रिक्वेस्ट पे आप तशरीफ़ लाए। आज हमारे फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब 3 दिन की विज़िट पे बलूचिस्तान आए हैं। उन्होंने मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स का दौरा भी किया है और अभी भी कर जाएंगे। और आप दोस्तों से मुलाकात की ख्वाहिश हमारी यही थी कि हमें पता चले कि हमारे दोस्तों के क्या इश्यूज़ हैं, और मिनिस्टर साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि आपसे जितना टाइम अवेलेबल है उसमें आपके साथ इंटरेक्ट करें। तो मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके सामने अपनी बात रखें और फिर उसके बाद जो भी आप मुनासिब समझते हैं क्वेश्चन आंसर्स होंगे। प्लीज़ सर। बहुत शुक्रिया। अचकज़ई साहब हमेशा मेहरबान रहें, और बलूचिस्तान हुकूमत जो वज़ीर आला साहब हैं डोमकी साहब, उनसे भी गुफ्तगू होती रहती है। मेरे लिए ये इंतहाई खुशी की बात है आज यहाँ आप दोस्तों से मुलाकात हुई है। कल जब मैं यहाँ आया हूँ तो आज सुबह पाकिस्तान टेलीविज़न का मेरा दौरा था। वहाँ के बारे में भी जो हालात हैं, मसाइल हैं, उन पर गुफ्तगू हुई है। थोड़ी देर पहले प्रेस क्लब के जो ओहदेदारान हैं, रिंद साहब बैठे हैं, उनसे भी और दूसरे लोगों से भी तफसील से बात हुई है। जो मामलात हैं, मामलात तो बुनियादी तौर पर मुल्क के हैं। हमारी ये ख्वाहिश थी और हमने बरमला कई दफ़ा इसका इजहार भी किया है कि जिस हालत में मुल्क इस निगरान हुकूमत को मिला है, इंशाअल्लाह हम बेहतर हालत में जो अगली मुंतखब हुकूमत है उसके हवाले हम करके जाएंगे। आज भी अगर आपकी नज़र पड़ी है ख़बरों पर तो आपके इल्म में होगा कि आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो PSX 100 इंडेक्स 66,000 की जो फिगर है उसको अबूर करके ऊपर गया है। आज भी डॉलर कुछ पैसे सस्ता हुआ है। डॉलर और रुपए का जो ताल्लुक़ है उसमें मुस्तकिल एक इस्तेहकाम की बात है। आज ही की जो बात ख़बर है, कल परसों से कुछ लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे थे कि IMF के अगले बोर्ड में पाकिस्तान का केस ही नहीं है। तो आज ही की ब्लूमबर्ग की ख़बर है कि 11 जनवरी को पाकिस्तान एजेंडा पर है, और इस हवाले से हमें खुशी है कि मुल्क जो है वो एक मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। आज ही के हवाले से मेरी जो मीटिंग थी पाकिस्तान टेलीविज़न में, वहाँ पर जो बोलान चैनल है उसके हवाले से काफ़ी हमारे पास शिकायतें थीं कि क्योंकि वो जो ओवर द एयर जो टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग जिसको कहते हैं, एंटेना से आम आदमी दूर दराज इलाकों में देख सके, उस हवाले से गुफ्तगू हुई कि हम इसको अब यकीनी बनाएंगे। उसके 2-3 रास्ते हैं, उन पर आज हमने जो इंजीनियर्स हैं उनसे गुफ्तगू की है। मैं इस्लामाबाद वापस जाऊंगा तो उन 2-3 जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनमें से किसी एक जो बेहतर जो रास्ता होगा उसको अख्तियार करते हुए इसको यकीनी बनाएंगे कि PTV बोलान की जो नशरियात हैं, बलूचिस्तान जो कि इस मुल्क की जियोग्राफी का रकबे का 43% है, तकरीबन आधा, और बहुत दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं। वहाँ पर PTV बोलान की जो नशरियात हैं उनको ओवर द एयर टेरेस्ट्रियल जो ब्रॉडकास्टिंग है उसके ज़रिए मुमकिन बनाएं। केबल और सेटेलाइट पर तो है ही, लेकिन टेरेस्ट्रियल पे उसको बनाने की कोशिश करेंगे। आज ही के हवाले से हमने ये फ़ैसला किया है कि बलूचिस्तान जो कि तारीख़ी एतबार से एक डाइवर्स, एक मुतनव्वा सूबा है, जहाँ की जो लिसानी और सकाफ़ती जो डाइवर्सिटी है वो उसका हुस्न है, खूबसूरती है। यहाँ पर PTV बोलान पर पहले ही बलोची, पश्तो और ब्राहवी में प्रोग्रामिंग होती है। तो
अब हमने फैसला किया है कि 17 दिसंबर से इंशाअल्लाह बोलान PTV बोलान पर हज़ारगी ज़बान में भी हम अपनी जो नशरियात हैं वो शुरू करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश करेंगे कि PTV बोलान की जो तकनीकी और ह्यूमन रिसोर्स की जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा करें, ताकि ये चंद घंटे नहीं बल्कि 24 घंटे ब्रॉडकास्टिंग जो है वो PTV बोलान की हो सके। इसके अलावा जो यहाँ की कोयटा प्रेस क्लब के हवाले से कुछ मामलात मेरे सामने रखे गए हैं, तो मैं वापस जाके वफाकी हुकूमत इस महदूद अख्तियार और महदूद मुद्दत की हुकूमत जो कुछ हमारे बस में होगा वो हम करेंगे, ताकि जो बलूचिस्तान के जो सहाफ़ी हैं उनके जो मसाइल हैं उन पे भी हम कुछ कर सकें और वफाक अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें। जो आखिरी बात, इससे पहले कि मैं आपके सवाल ले सकूं और जाना चकज़ई कुछ अगर उसमें इजाफ़ा करें तो उसके बाद आपके सवाल भी होंगे, वो ये है कि वफाकी हुकूमत की एक कमिटमेंट है आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात के हवाले से। इस सिलसिले में किसी किस्म का कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह 8 फरवरी जुमेरात 2024 को पूरे मुल्क में इंतखाबात होंगे। मसाइल ज़रूर हैं, मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो भी ज़रूरियात होंगी, चाहे वो माली हों, इंतज़ामी हों या सिक्योरिटी की हों, उनको पूरा करना हमारी ज़िम्मेदारी है। और वफाकी हुकूमत चारों सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर इस तारीख़ी फरीज़े को हम सरअंजाम देंगे, क्योंकि हमारे आइन की तमहीद में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। तो अब वो दिन जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। जी सवालात प्लीज़। सर, आपने अभी कहा कि आज़ाद गैर जानबदाराना इंतखाबात किए जाएंगे। सूरत हाल ये है, मुख्तलिफ सियासी जमातें मियां नवाज शरीफ को लाट टू कह रही है। इसमें आपकी गवर्नमेंट का स्टांस कहाँ स्टैंड करता है कि लाट टू को इस्लाम प्रोटोकॉल दिया जाए और वो 2018 वाली रिहर्सल है वो दोबारा दोहराए? देखें, जब इंतखाबात का दौर होता है तो हर जमात जो है वो अपने हिस्से के लिए सियासत करती है और वो कोशिश करते हैं कि जी हम ज़्यादा हकदार हैं। और पाकिस्तान के सियासी कल्चर में मज़लूम होना और शिकायत करने वाले जो हैं वो हमदर्दियाँ हासिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो वो तकरीबन तमाम जमातें इस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा भी कर रहे हैं और वो एक दूसरे पर तानाज़नी भी कर रहे हैं। तो इस तानाज़नी में और इल्ज़ामात की जो बौछार है एक दूसरे पर, इसमें हम अपना हिस्सा नहीं डालना चाहते। इस रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं है। लेकिन ये जो शिकायत हैं ये जमहूरियत के अंदर होती हैं। जमहूरियत अपने जौहर में उसमें शोर होता है, खामोशी नहीं होती। खामोशी कब्रिस्तान में होती है। जमहूरियत जो है वो नॉइज़ी एक फिनोमेनन। जी शायद उसका साहब, एक ट्वीट आया है पीटीआई के साबिक चेयरमैन के ऑफिशियल अकाउंट से और बड़ा क्रिटिसाइज किया है उस गवर्नमेंट को कि ये आप जो अफगान इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके साथ बहुत आपका रवैया ठीक नहीं है और इसको तो ये होना चाहिए। इस्लामी कुछ उन्होंने कोट भी किए हैं कि उनके साथ कैसा रवैया होना चाहिए और बड़ा अच्छा। तो क्या इस पर आप देखें, वो ट्वीट मेरी नज़र से भी गुजरा है और क्योंकि वो ऑफिशियली सर्टिफाइड एक अकाउंट है तो कई न्यूज़ के इदारों ने उसको कोट भी किया है। मेरी मालूमात के मुताबिक पीटीआई के जो सरबराह हैं, साबिक सरबराह, वो इस वक्त जिस जगह हैं और जिन हालात में हैं, जो उनकी ज़रूरियात जिस तरह से पूरी की जा रही हैं, उनमें उनको ये सहूलत अलबत्ता मौजूद नहीं है उनके लिए कि वो ट्वीट फरमाएं। तो मुझे यकीन नहीं है कि ये ट्वीट उन्होंने ख़ुद की है या उनके मोहल्लों ने की है। इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर हम ये मान लें कि ये उनके दिल की आवाज़ है
تو میری خواہش یہ ہوتی کہ پاکستان کے جو 25 کروڑ عوام ہیں ان کی مشکلات کے بارے میں بھی وہ گفتگو کرتے، بجائے جو غیر قانونی طور پر جو افغان پاکستان کے اندر ہیں ان کی ترجمانی کرنے کی کوشش کرنا، جبکہ ترجمانی ان کو پاکستان کے عوام کی کرنی چاہیے۔ جو الزام اس کے اندر ہے اس ٹویٹ میں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے بہتر کون جانتا ہے کہ کوئی تقریباً اب 5 لاکھ ہونے والے ہیں لوگ جو گئے ہیں پاکستان سے، ان کی اکثریت کو دھکے دے کر نہیں نکالا گیا، ان کی اکثریت رضاکارانہ طور پر گئی ہے۔ چند ہزار لوگ گئے ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جبری طور پر یا غیر رضاکارانہ طور پر بھیجا گیا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی ڈنڈے سوٹے اور کوئی پولیس مقابلہ والی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی۔ اکا دکا کوئی زیادتی کی واقعات ضرور ہوئے ہوں گے، اور جب بھی ہوں گے اگر مستقبل میں بھی تو صوبائی انتظامیہ اور وفاقی حکومت اس کا نوٹس لے گی، اور ہم اس کو یقینی بنائیں گے کہ جو لوگ بھی ہمارا ملک جو غیر قانونی طور پر یہاں پر موجود تھے اگر جا رہے ہیں تو اس میں جو انسانی اقدار ہے ان کا خیال رکھا جائے۔ ہم پاکستان کی جو شہرت ہے وہ مہمان نوازی کی ہے، وہ لوگوں کی تذلیل کی نہیں ہے۔ اور جب سے یہ 80 کے دہائی سے 78 سے بلکہ جب سے افغان مہاجرین لاکھوں کی تعداد میں پڑوسی ممالک میں گئے ہیں تو سب سے زیادہ ہمارے ہی ملک میں آئے ہیں۔ اور ابھی آپ نے پچھلے دنوں ایک اور افغانستان کے پڑوسی ملک کے حوالے سے خبر دیکھی ہوگی کہ کس طرح سے لوگوں کے پاسپورٹ اور ویزا ہونے کے باوجود ان کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ تو اس طرح کے واقعات پاکستان کے اندر نہیں آتے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ٹویٹ کی مدد سے ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ افغانستان کی وہ حکومت جس کو دنیا کا کوئی ملک سرکاری طور پر تسلیم نہیں کرتا، ان کی ایک طرح سے ہمدردی حاصل کی جائے، اور انڈائریکٹلی بالواسطہ ان کے بھیجے ہوئے جو TTP کے جو لوگ ہیں ان کی ہمدردی حاصل کی جائے، اور اگلے جو انتخابات ہیں اس میں کوئی ایسی صورتحال پیدا کی جائے جس میں ان کی جماعت کو ایک طرح سے ایڈوانٹیج حاصل ہو دوسری سیاسی جماعتوں کے مقابلے پر۔ اگر ایسا ہے تو یہ ایک بہت افسوسناک بات ہوگی، کیونکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں اس میں تمام جماعتوں کو برابر سیکیورٹی اور جو برابر مواقع جو ہے وہ حاصل ہوں گے۔ یہ البتہ پوچھنے کی بات ضروری ہے کہ جب ان کی حکومت ختم ہوئی اس سے پہلے کتنے ہزار TTP کے جو دہشت گرد ہیں ان کو کس معاہدے کے تحت، کس پارلیمان کی مرضی سے پوچھے بغیر پاکستان کے عوام کے کون سی نمائندگی کے ساتھ ان کو اجازت دی گئی، یہ پوچھنے کا حق ضرور لوگوں کو ہوگا کہ مسلم خان اور محمود خان جو سوات کے قصائی کے طور پر مشہور تھے ان کو کس نے پارڈن کیا، ان کو معافی دی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ ٹویٹ کرنے والوں اور ان کے موکلوں سے پوچھنے کی بہت ضرورت ہے۔ رحمان نے الیکشن کے حوالے سے جو خدشات ظاہر کیے کہ سیکیورٹی کے بڑے ریزن ہیں، اور خاص طور پہ بلوچستان اور KPK کے حوالے سے بھی انہوں نے خدشات ظاہر کیے، تو اس حوالے سے حکومت کا کیا موقف ہے، اور کیا ہماری جو فوج ہے اس کو انتخابات کے لیے جو ملک میں 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں اس میں کیا فوج کو بھی بلایا جائے گا تاکہ سیکیورٹی کے جو معاملات کو بہتر کیا جائے؟ جمعیت العلماء اسلام جس کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کرتے ہیں، وہ اس ملک کی بڑی جماعت ہے، تاریخی ایک جماعت ہے۔ اس کا پاکستان کے سیاسی نظام اور سیاسی تاریخ میں ایک کردار ہے۔ پاکستان کے آئین پر جن جماعتوں کے سربراہان کے دستخط ہیں ان میں مولانا صاحب کی جماعت بھی ہے۔ ان کی جماعت اور ان کے لیڈرز کو ایک سنجیدہ قسم کے سیکیورٹی کے مسائل ماضی میں بھی رہے ہیں، اور ان کے لیے خطرات بھی موجود ہیں، لیکن ان خطرات کے حوالے سے جو ان کے مسائل ہیں اس کا سدباب کرنا ہماری ذمہ داری ہے، صوبائی حکومتوں کی بھی اور وفاقی حکومت کی بھی، اور ہم یہ اپنی ذمہ داری جو ہے
وہ بالکل پوری کریں گے. इलेक्शन में बहुत क्या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के आइनी और सियासी निज़ाम में वाहिद एक इदारा है जिसने यकीनी बनाना है इलेक्शंस, और जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा उससे पहले भी उन्होंने बता दिया है कि उनको किस किस अमले की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ उनको सिक्योरिटी के जिस इदारे की ज़रूरत पड़ेगी हुकूमत पाकिस्तान वो फराहम करें. रंगी सर, मेरा सवाल आपसे, मैं पहले आपको वेलकम कहता हूँ कि आपने आज़ादी प्रोग्राम का जो है इजरा का ऐलान कर दिया. पीटीवी प्रोग्राम में पहले जो बाकी लैंग्वेजेस थे उसके दौरान ज़्यादातर आपने उसको कम कर दिया, नए ड्रामे वगैरह नहीं आ रहे. अब तो आप सोचाल ये कि करंट अफेयर्स के जो प्रोग्राम वो भी कम हो गए और न्यूज़ बुलेटिन भी कम कर दिए गए. फिर वहाँ जो न्यूज़ बुलेटिन को जो अक्सर किया जा रहा है वो इंतहाई कम है, वो भी तारीख से है. दूसरा कोयटा में रेडियो पाकिस्तान की अगर हम बात करें, एक पावर स्टेशन की आरोप के मकाम है और दूसरा सरियाब में. तो सरियाब में एक साजिश के तहत कोशिश ये हो रही कि उनकी जो जमीन है फैसला तक करके उस पर कब्जा किया जाए, उसको वापजार कराने के लिए उसके तहत के लिए क्या काम? बहुत शुक्रिया जी. ये जो बात आपने बताई ये अफसोसनाक है. ये पाकिस्तान जो है वो मजबूत होगा जब उसकी ज़बानें, उनके कल्चर्स मजबूत होंगे. उनका वक्त कम नहीं, उनका वक्त बढ़ना चाहिए, और मैं इसीलिए आपके सामने बैठा हूँ कि इसको यकीनी बनाएंगे कि न सिर्फ ये कि हज़ारगी के प्रोग्राम शुरू होंगे, लेकिन बोलान पर इस वक्त बाकी जो ज़बानें हैं, ब्राह्वी, बलोची, पश्तो, उनकी जो औकात है उसमें इजाफ़ा भी होगा, उनकी सलाहियतों में भी इजाफ़ा होगा, रिसोर्सेज में भी इजाफ़ा होगा, और जो उनके जो मसाइल हैं, मैं आज काफ़ी तफसीली उनके साथ मीटिंग की है, तो ये भी, और ख़ुद जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि बोलान की जो नशरियात हैं वो इस वक्त सिर्फ केबल और सेटेलाइट पे हैं. जो बलूचिस्तान के दूर दराज बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर न केबल है न सेटेलाइट है, अगर वो अपनी महबूब ज़बान बलोची, पश्तो, ब्राह्वी, हज़ारगी उसमें वो एक सादा एंटेना के ज़रिए वो प्रोग्राम देख नहीं सकते, तो फिर हमारे यहाँ होने का क्या फ़ायदा है. तो ये हम इसको करेंगे. रेडियो पाकिस्तान में नहीं, कल जाना है, और मैं 5 साल डायरेक्टर जनरल रहा हूँ रेडियो पाकिस्तान का. मेरे इल्म में है जो उनके मसाइल हैं. इससे पहले हमने तुर्बत में 100 किलोवाट का मेरे ही दौर में एक ट्रांसमीटर हमने लगाया था, ज़रा उसका भी मैंने पता करना है कि उसका क्या हाल है. लेकिन ये जो कब्ज़ा ग्रुप्स हैं वो तो पूरे मुल्क में हर चीज़ पर कब्ज़ा करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन रेडियो पाकिस्तान की ज़मीन के 1 इंचे पे भी कब्ज़े को जो है वो हम कामयाब नहीं होने देंगे. रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविज़न, ये कौमी और अवामी नशरियाती इदारे हैं. ये घी और चीनी के कारखाने नहीं हैं कि हम उनकी निजकारी करें. ये इदारे कायम रहेंगे, ये बेहतर होंगे, ये जदीद होंगे, इनकी सलाहियत में इजाफा होगा. ये दुनिया के जो बेहतरीन जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके मुकाबले पर आएंगे. इनका मुस्तकबिल तारीख नहीं दरख्शाएँ. आपने यहाँ पर कहा कि साफ शफाफ इलेक्शन की बात की आपने, लेकिन बलूचिस्तान में सूरत कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है. यहाँ के जो बड़ी सियासी जमातें जिनमें बीएनपी शामिल है, पश्तूनख्वा है, एएनपी है, ये जो है जो केयर टेकर हुकूमत से जो है अंडरटेकर हुकूमत करार दे रही है, वो जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, जो जलसा भी कोयटा में नहीं करने दिया गया, जबकि बड़ी वफाकी जमातें उन्होंने उसी जगह पर जलसे भी किए. तो इस सूरत में आप कैसे साफ शफाफ इलेक्शन का जो दावा कर रहे हैं या आगे इलेक्शन होंगे? देखिए, हम न सिर्फ ये वादा कर रहे हैं बल्कि इसको पूरा भी करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में जाना चकजई को भी कुछ मौका मिलना चाहिए इसका जवाब देने. देखिए, हम तो हर रोज़ ऑलमोस्ट मिलते हैं. मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हमारे मेहमान हैं. मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा कि यहाँ पे जमहूरी एक कल्चर हमारे पास बहुत ज़्यादा है. हम पे तनकीद जो है हम वेलकम करते हैं जिस पार्टी का भी. बाकी जलसा करना ना करना वो तो एक डीसी का काम है, इंतज़ामी मसला है, वो बेहतर बता सकते हैं और वो डिसाइड करते हैं. और 2 क्वेश्चन लास्ट प्लीज़, 2 क्वेश्चन प्लीज़. हुकूमती जो रेडियो पाकिस्तान है और पीटीवी है, इस पे हम उनका जो कवरेज है रेडियो का कहते हैं उसकी जीरो है. किसकी कवरेज जीरो है? तहरीक इंसाफ के कि हमारे सबके बिल्कुल पीटीवी तहरीक इंसाफ कहती है कि उनकी कवरेज नहीं. अच्छा, मैं तो आपको बता सकता हूँ
کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی جو کرنٹ افیئرس کے جو پروگرامز ہیں اس میں مسلسل میں خود دیکھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے نمائندے موجود ہوتے ہیں، وہ اپنا موقف جو ہے وہ بالکل وضاحت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو جو ریاستی میڈیا ہے پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان، اس پر کسی جماعت پر جو رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا جو کہ اپنے ہی کچھ مقدمات کی وجہ سے جیلوں میں ہیں یا مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں یا وہ روپوش ہیں، ان کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن پاکستان تحریک انصاف ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے۔ وہ اس کو الیکشن میں جب تک کوئی پابندی نہیں لگتی، اور ابھی تک کوئی اس طرح کے کوئی امکانات مجھے نظر نہیں آتے، تو ان کی کوریج بھی ہوگی جیسے دوسری جماعت۔ لاسٹ کوشچن پلیز، لاسٹ۔ اچھا ان کو موقع دیں۔ باقی 8 سے زیادہ بیورو آفسز ہمارے یہاں بند ہو گیا بلوچستان میں، اس حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ اور آپ اس پہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کوئی جرنلسٹ میں ہمارے دیکھیں، جو پیمرا کا جو لائسنس ہے اور جو پیمرا کا جو ترمیمی ایکٹ ہے اس کے تحت یہ نہیں ہو سکتا جو آپ رپورٹ کر رہے ہیں۔ میں نے آپ نے ایک چینل کا نام لیا، 1-2 چینل اور بھی ہیں جنہوں نے اس طرح کی کوئی کارروائی ہوئی ہے جو مجھے رپورٹ ہوئی ہے، تو میں واپس جاؤں گا تو چیئرمین پیمرا سے ایک میٹنگ کریں گے اور دیکھیں گے کہ جو لائسنسز ہیں اس لائسنس کی جو شرائط ہیں اس کے تحت کیا وہ اس طرح کی کارروائی کر سکتے ہیں، اور اگر وہ خلاف قانون انہوں نے کوئی کارروائی کی ہے تو قانون کے تحت ان کے خلاف کیا کارروائی ہم کر سکتے ہیں وہ ہم ضرور کریں گے۔ لیکن یہ مجھے افسوس ضرور ہوا ہے کہ جو لائسنس ہے اس کی شرائط میں یہ بھی ہے کہ جو لائسنسی ہیں جنہوں نے لائسنس لیا ہوا ہے وہ چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں ان کے بیورو بھی ہوں گے، ان کے آفیسز بھی ہوں گے۔ تو یہاں جو کوئٹہ میں جو مجھے بتایا گیا ہے وہ تو زمینی حقائق اس سے بالکل مختلف ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے وائلیشن ہے اس لائسنس کی، تو ہم اس کو دیکھیں گے۔ افغان وزیر داخلہ کا جو ہے پاکستانی پاسپورٹ استعمال کرنے کا انکشاف ہوا ہے، ایک بڑی اخبار میں کی خبر لگی تھی، اور اس خبر کے مطابق 2 پاسپورٹ افسر کو گرفتار کیا گیا، جن کے مطابق ایک اعلیٰ ادارے کے افسر کی جانب سے فون کال آئی گی۔ ماضی میں بھی کچھ عرصہ پہلے بھی دبئی میں بھی افغان مہاجرین کے جو افغان باشندے ان کے پاکستان پاسپورٹ استعمال کرنے کی خبریں سامنے آئی، اور اب افغان وزیر داخلہ کی ایک خبر سامنے آئی کہ صداقت اس خبر میں اور کن کے خلاف کارروائی ہوئی کہ اس ادارے کے جس نے فون کیا تھا اگر خبر درست ہے تو اس ادارے کے افسر کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ کل ہی ترجمان جو ہیں ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، انہوں نے اس مسئلے پر ایک تفصیلی موقف دیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ یہ جو خبر آئی ہے افغان حکومت کے کچھ وزراء کے حوالے سے اس میں کتنی سچائی ہے، اور یہ بھی کہ اگر ایسا ہوا ہے تو اس میں ہمارے کون سے لوگ ملوث تھے، ان کے خلاف جو ہے وہ قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ سرنگی صاحب، بلوچستان کی عوام کا جو ہے وہ باقی حکومت سے یہ گلہ ہے کہ جب ہم ملازمت کے لیے اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے جو اپلیکیشن ہے وہ ردی چکری کا شکار ہوتے ہیں، اس حوالے سے دیکھیں، آپ مجھ سے وہ تمام تر توقعات رکھیں جو کہ ایک عبوری حکومت کے وزیر سے آپ کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں جو آپ کی شکایت ہے وہ نوجوانی سے، جو طالب علمی کے زمانے سے میں سن رہا ہوں یہ شکایت، یہ کوئی نئی نہیں ہے۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ جو اگلی پارلیمان جو منتخب ہوگی جس میں آپ بہتر نمائندوں کو منتخب کریں گے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، ان سے آپ کو یہ شکایت کا موقع نہ ملے جس کا ابھی آپ نے اظہار کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔